आमे पूर्व एपिसोड मानकरे विभिन्न प्रकार मिश्रण थिबा उपादान गुडी को अलग करिवार कौशल विषय पढ़ी। आज एही भली केतोडी मिश्रण नबा सेमानंकर उपादानर धर्म विषय पढ़िबा एवं सही उपादानर भौतिक धर्म को आधार करी एही भली भाबरे केतोडी मिश्रणर उपादान गुडी को आमे अलग करिवार प्रणाली विषय पढ़िबा। पूर्वरु आमे पढ़िथिले केन्द्रापसारण पद्धति बा सेंट्रीफ्यूजन मेथड और क्रोमाटोग्राफी मेथड बा क्रोमाटोग्राफी पद्धति आमे प्रयोग करी विभिन्न प्रकार समजातीय मिश्रणरू सेमानकर उपादान गुडी को अलग करथिले। पिला माने तुमे सब जानो आमे व्यवहार करूथिया पेट्रोल, डीजेल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस इत्यादि सब पेट्रोलियम रू निष्कासित करा जाए। तेबे यह किपरि पेट्रोलियम अलग करा जाए से विषय तुमे जानो कि? यह को तो लोअर क्लास रे पढ़ी थिबो, तथापि आमे आस देखिदेबा जे पेट्रोलियम रू केउ भली भाबरे ता भितरे मिश्र रहिथिबा उपादान गुडी को अलग करा जाए। एठारे पिला माने आमे कोन देखिले पेट्रोलियम को जेतेबेले उत्तप्त करा जाउची ता मध्ये थिबा विभिन्न उपादान भिन्न भिन्न तापमात्रा रे गैस रे परिणत होई अलग अलग पात्र रे आसी जमा हेउछंती। तेबे आमे देखिले पेट्रोलियम रे एति प्रकारर तरल मिसिकी थिला ता हमु कोन जणा पडुथिला कि? तेबे एकाधिक तरलर मिश्रणरू आमे सेमानंकर स्फुटनांकर पार्थक्य को नहीं सेमानकु अलग करा जाय थाए बा सेमानकु आमे अलग करि थाउ। एही पद्धति को आमे कोन कहबा जानिछ? एही पद्धति को आमे कहबा आंशिक पातन बा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एही पद्धति को मध्य आमे भिन्न भिन्न इंडस्ट्री व्यवहार करि परछे, लैबोरेटरी व्यवहार करि परछे। तुमने सब जानो आम वायुमंडल एक समजातीय मिश्रण। एथिरे मिसी करिथिबा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर इत्यादि को आमे कोन देखि पारु कि? तेबे आमे किपरि एही गैसीय उपादान गुडी को अलग करिबा? प्रथमे आस एही गैसीय उपादान को अलग करिवार एक प्रणाली को एठारे देखिबा। एथिरे आमे कोन देखिले? प्रथमे वायु को चाप प्रयोग करी और तार तापमात्रा ह्रास करी ताकू तरल अवस्था को अणागला। एही तरल वायु को धीरे धीरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन चैम्बर रे बा आंशिक पातन स्तंभ रे गरम करागला। विभिन्न गैस रो तरल अवस्था रे सेमानकर स्फुटनक भिन्न भिन्न थाए एकथा तुमे जानिछ। तेणु जेउ तापमात्रा रे जेउ गैस स्फुटन होई गैस अवस्था को आसिला सेही गैस तार निर्दिष्ट चैम्बर रे आसी जमा हैला। एही भली भाबरे वायु रे थिबा विभिन्न गैस को आमे अलग करी ताहाको भिन्न भिन्न क्षेत्र रे व्यवहार करि परिबा। एठी आस केतोटी गैस रो सेमानक तरल अवस्था रे स्फुटनांक केते रहुची से विषय देखिबा। एबे आस पिला माने आउ गोटे प्रकार असम जातीय तरल मिश्रणरू सेमानकर उपादान गुडी को किपरि अलग करा जाए देखिबा। पिला माने तुमे सब देखिथिबो पानी रे जदी कोनोसी तेल ढली जाई थाए बा तेल रे जदी कोनोसी कारणवश पानी मिसि जाई थाए ताहले तुमे कोन लक्ष्य कर जे पानी तळे रही जाईची एवं तेल ऊपरे भासुची। यार कारण कोन जानो कि? यार कारण हैला तेल पानी ठारू हल्का बा तेलर सांद्रता पानी सांद्रता ठारू बहुत कम। तेबे एही मिश्रण थिबा उपादान तथा पानी और तेल सबुआडे समान भाव में खेलाई होई रही न थांती। तेणु यह केउ भली मिश्रण तुमे कहि परिबो कि? यह हैला एक असमजातीय मिश्रण। आस एही मिश्रण को आमे किपरि पृथक करूचे देखिबा। एठी आमे कोन देखुचे? एठारे गोटिए सेपारेटिंग फनेल बा पृथककारी फनेल रे जल और तेलर मिश्रणटी निया जाइछि। एहाकू किछि समय स्थिर करी रखागला। एबे पानी और तेलर मिश्रण अलग अलग थिबारु सेमाने अलग अलग स्तर रे जमा होई रहीगले। जलर सांद्रता तेलर सांद्रता ठारू अधिक होइथिबारु एहा तल स्तर रे
ରହିଯାଇଛି ଓ ତେଲ ଉପର ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେପାରେଟିଂ ଫନେଲର ଷ୍ଟପକକ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବା। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳ ସ୍ତରଟି ଆଉଟଲେଟ୍ ବାଟେ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତେଲର ସ୍ତର ଷ୍ଟପକକ୍ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ଆମେ ଷ୍ଟପକକ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 2ଟି ବା 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ବିଶିଷ୍ଟ ତରଳ ମିଶ୍ରଣରୁ ଆମେ ତରଳମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ପିଲେ? ଏହି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନାସରେ ଲୁହାକୁ ତାହାର ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ତରଳାଇଲେ ଧାତବ ମଳ ତଥା ଯେଉଁ ସ୍ଲାଗ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ତରଳ ଲୁହାଠାରୁ କମ୍। ତେଣୁ ଏହା ଫର୍ନାସର ଉପର ସ୍ତରରେ ଜମା ହୁଏ ଓ ତରଳ ଲୁହା ଫର୍ନାସର ତଳ ସ୍ତରରେ ଜମା ହୁଏ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ 2ଟି ବା ତତୋଧିକ ମିଶିପାରୁନଥିବା ତରଳକୁ ସେମାନଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ରତାର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏ ଗଲା ତରଳ ତରଳ ମିଶ୍ରଣର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଏବେ ଆସ ପିଲାମାନେ, ଆମେ 2ଟି କଠିନ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପାଦାନମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିବା। ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଷୟ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ରଣରେ ଖାଇବା ଲୁଣ ଓ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶିକରି ରହିଛନ୍ତି। ଉଭୟ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଏକ ସବ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ ଓ ଖାଇବା ଲୁଣ ଏକ ନନ୍ ସବ୍ଲିମେଣ୍ଟ ବା ଅଣ ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥ। ଉଦ୍ବାୟୀ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ଆମେ ତ ଜାଣିଛେ, ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ଏହା ସିଧାସଳଖ କଠିନରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଧର୍ମକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ଏହି କଠିନ ମିଶ୍ରଣରୁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ଅଲଗା କରାଯାଏ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଓ ଖାଇବା ଲୁଣର ମିଶ୍ରଣକୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସରେ ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ଉପରେ ଏକ ଫନେଲକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଏହାର ନାଡ଼ରେ ଏକ ତୁଳା ଠିପି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ କ'ଣ ହେବା ଦେଖିବା। ଏହାକୁ ଗରମ କଲେ ଏମୋନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ଫନେଲର ଶୀତଳ ଜାଗା ତଥା ନାଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ତୁଳାରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଜମା ହୋଇଯାଉଛି ଓ ଖାଇବା ଲୁଣ ୱାଚ୍ ଗ୍ଲାସରେ ରହିଯାଉଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ବାଲି ସହିତ ଯଦି ଗନ୍ଧକର୍ପୂର ମିଶିଯାଇଥିବ, ନାଫ୍ଥାଲିନ୍ ସହିତ ଯଦି ଲୁଣ ମିଶିଯାଇଥିବ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ 2ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଦ୍ବାୟୀ ଏବଂ ଅଣ ଉଦ୍ବାୟୀ ମିଶ୍ରଣରୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ବାୟୀତା ଗୁଣକୁ ଆଧାର କରି ପୃଥକ କରିପାରିବା। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା।